Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar kendi yerinden hareket ediyorlar. Yani doğal haliyle. Bütün arabalar yerinden oynadı şu an. Adamın arabası battı. Heavy rains caused flood disaster in Arhavi district of Artvin. Interior Minister Suleiman Soylu, who carried out regional investigations, stated that there was no loss of life and denied the allegations that the dam had burst. Heavy